हे भगवान एमती आ केते दिन काम करुथि बोऊ जे पर्यंत घर को भाउजटे न आनीच ए चिंटू बाबा तुम तो एत जन सांग अच्छे कहून क्या गोटे झीटे ठीक करेंगे ब्राह्मण घर झीटे ना बाबा ना तुम कथार पड़े मो नाक हुंडा काटिदेव मल्ला कहीं बा कहीं तमर बहुत बेसी यौतुक दरकार ना मल्ला पानिया केते चुट्टी को कढ़ा आलू पतर कि सारू पतर से कि होइब पान जहाँ ताकू गईता कले से कि बुझिब मन जहाँ इच्छा तुम से ओके नना तमें ता कथा जमा पड़नी तमें तम इच्छा झील खोज और भाईर बाहागर कर टोकी मेंचड़ा हबनी बहु कथा शिखिला सब बुपार दोष परा मुह बड़ा कर पिला गुड़ा सब आ कौन तम भली शिक्षा देती कौन है ता माने तमे मेते कहूच मु खरापे ना ना तमे बहुत भल से घरटा उठुची पड़ुची सेतिके थाउ तुम नाली आखि जदि पारुच चाहा टिके करके आण मु तो तुम घरटा को उठौची पकौची निजे करके पियो पियो शांति न्यूज टिके भी देखिया देबे हाँ शुण मोर गोटे सांगटा कही ब्राह्मण झीटे देखी किंतु भारी गरीब घर कौन कि सुंदरटे किसी दे पार भल झीटे शुण एथर जमी मना न कर यौतुकर किसी मिलनी भल झीटा आम दरकार कौन है तम इच्छा ना कौन बो शुणे एटा शेष बाहागर देखा कही दूची एटा लास्ट प्रस्ताव कौन कौन शेष कौन शेष हाँ कौन शुणे पूर्वर 107टा बाहागर प्रस्ताव पूरा भांगी देचु यौतुक लोभरे एटा जमी कहूँ न भांगू आ जदि जाऊँ फाइनाल करके आसबू ना परठू बाहा हेबिनी कि कौन प्रस्ताव देखा जीवनी कहीदेली फाइनाल डिसीजन मोर भांगिले कौन हो झी आ मिलबेनी ना 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 ब्राह्मण झील मिलवा संभव हो तो पुओ मिलवा असंभव हो मन किता कहीं बापाल तू कुआड़े जीवु कि शुणे पूर्वर भांगीचु 107टा एटा जदि भांगू 108 हम सीधा घर दुआर आसिक 108 ठिया हम माने आम्बुलांस सीधा जीव मत नहीं कि मेडिकल मेडिकल स्वर्गद्वार फाइनाल कथा एते किए बाहागर प्रस्ताव ये कर लास्ट बुढ़ा करी यौतुक लोभरे मरबी आत्महत्या करी जीवी मेडिकल हे भगवान ये कौन एमती कहलानी नाई नाई राजी जा गोटे बोली पुओ मोर हे प्रभु नाई नाई बोपा पुओ सब स्वप्न आनी मिसईदेले छड़ मो पापा दुईटा जाक मिसिकी गोटे बड़ पिलाने करदे ब्राह्मणर झील मिलूनी जे लोक सेमती नहीं जाउछंती लुगा खंडे पिंधेकी आउ अति चोपरी हुअनी कौन यौतुक दरकार भारी आनी चुपचाप राजी हो भल झीलटा देखिया सुंदर नहले तमर मोर कथा हाँ हाँ मते तो तमें पाठ पढ़ेब आउ चल देखिया जा झी गोटे कम कर से सब कम सार आम ए बाहरी जा आउ लेट करवानी ना पुणी पस्तब हाँ बापा तुम्हें आगुआ कही मत तो मुझे बाहरी की अच्छी चलो जी चलो मु बाहरी की अच्छी तुम खाली बाहर आ चल मु भी सेमती जीवी बिना यौतुक झी आण सजना बाज बड़ा हरामी हो।
ମାଲିକେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ ମଣି ଚିନି ପାଇଲ ତ ମୋ ନାଁଟି ମଲ୍ଲି କାମ କରିବି ହଲି ହଲି। ଆଲୋ ମା। ହଁ ବୋଉ। ଆଜି ତତେ ପୁଅ ଘର ବାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସଫା କରିକି ଆସେ। ବୋଉ ତୋର ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମୁଁ ବାହାରୁ ଚିନ୍ତା ନା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଲି ଝିଅଟାକୁ ବିଦା କରିଦେବି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହେଲେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ବସୁଛୁ। କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? ଦେଖୁଛୁ ତ ତୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ତୁମର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସଂସାରର ତ ନିୟମ ନା। ତୁ ତ ଯେମିତି ଆଜି ନହେଲେ ତ କାଲି ଯିବୁ। ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ମିଳିଛି ଶ୍ୱଶୁର ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଭଲସେ ରହିବୁ ଶାଶୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତ ଆମର ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନଣନ୍ଦଟେ ଅଛି ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ହଉ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଝିଅ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ହଁ ଦେଖିବାକୁ ଝିଅଟେ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କାମରେ ତ ମୁଁ ତୋର ପୁଅ ନା ତ ତୁ ଖୁସି ହେବା କଥା ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ହଉ ହଉ ମା ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଆସେ ସେମାନେ ଆସିଲେଣି ବା ବାହାରିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ହଁ ଯା। ହଉ ହଉ ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମୁଁ ସଫା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରୁଛି। ଆସେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଡ଼େ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଟିକେ କରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସମୁଦୁଣୀ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପୁଅ ବାପା ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ହଁ ହଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ବସୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଚା ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆଣୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେସବୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମ ଖାଲି ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ ଆଗ। ବିନା ଯୌତୁକରେ ତ ଝିଅ ବାହା କରୁଛନ୍ତି ଚାହା ଜଳଖିଆ ଦେଇକି ଆସିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ନା 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 ମୁଁ କାହିଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ସମୁଦୁଣୀ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଝିଅର ଫଟୋ ଦେଖିକି ରାଜି ଖାଲି ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇକି କାମଟା ସାରି ଦେଇକି ଯିବୁ ଭାରି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ଯିବୁ। ହଉ ହଉ। ଝିଅ ତୋର ସରିଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ ବୋଉ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସରିଲା। ହଉ ହଉ ଆସେ। ହଁ ବୁଢ଼ୀଟେ ହେଇଥା। ମଲା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣର ତ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ନମସ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। ମା ହାତଟା ଦେଖାଅ ମୁଦିଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ ଆଉ ଆମେ ତ ରାଜି ତମକୁ ଦେଖିକି ରାଜି ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରେ। ହଁ ହଁ ହାତଟା ଦେଖାଅ। ମୋର ତ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆକୁ ବାହା କରିବାକୁ। ଖାଲି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଚାହିଁକି ବାହା ଦେଲି ନହେଲେ ବିନା ଯୌତୁକରେ କିଏ ଦୁଆର କହିଥାନ୍ତା। ଆଲୋ ନାଲୋ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁନ ଲାଜୁକି ଭଳିଆ କେମିତି ମୁହଁକୁ ଅନି ହେଉଛନ୍ତି। ଛି 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 ଆମ ବେଳୁ ତ ପୁଅର ମୁହଁକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲ ଲାଜ ନାହିଁଲ ତମ ମୁହଁକୁ ଯାହା। ତୁ ଖାଲି ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଲା ତ ଅନ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ଚାଲ ଖାଲି କେତେ ପ୍ରେମ ଛଳିବ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବି ଟିକେ। ଦେଖୁନ କେମିତି ବେଲଜାଣି ଭଳିଆ ଅନଉଛି। ଏ ଟୋକାଟାକୁ କ'ଣ କହିବ ଟୋକାଟା ତ ତକ ବଳକ ବାହାନ ହଉନ ମୋ ଆଇପ ବୋଲେ ହେଲାଣି।
ଆଉ ସମୁଦୁଣୀ ମୁଦି ପିନ୍ଧା କାମଟା ସରିଗଲା, ବାହାଘର ଏବେ ଫାଇନାଲ ପକ୍କା। ଝିଅ ତ ତମର ଆଜିଠୁ ହେଲା ଆଉ। ଆମକୁ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ। ଆସୁଛୁ।